tei buisuni khaka hiya ini third time state level buisu panda 2023 sini Kanchanpur subdivision area ni bisingo Ratan More Memorial Ashram School ni school ground to one day niyangai sini abo festival belai ke hamai maru sini organizer okno Bro Socio Cultural Organization hai kabar BS to okno ini orang sini nograyong mai paisa paijak sini orang menang Presiden BS ko ni Santi Roiria te paisa paijak sini Santi Bazar Assembly Constituency South Tripura ni sini Honorable MLA Ata Pramod Diang te orang menang sini orang local narok ni joto ni Khasuksa sini Honorable MLA orang menang Ata Philip Kumar Diang te paisa paijak sini Honorable EM TTIDC ni orang menang Baburanjan Diang te orang menang Honorable EM sini orang menang Jag Doli Diang te Honorable MDC TTIDC ni Ata Bhumika Nandariang te Kharoksa sini MDC orang local ni no Solendranath bini boktobo sangkanaka te orang menang sini ex MLA Ata Rajendra Riang te orang menang sini Santi Ranjan Riang Honorable ex Council of Chairman TTIDC te orang menang sini Honorable ex Minister sini orang menang Ata Prem Kumar Riang te orang menang sini Honorable Vice President of BSco Ravindra Riang IS te orang nograi tong sini Honorable MD Managing Director Tripura Natural Gas Corporation Limited ni TNGCL Sejukta Suresh Chandra Riang te orang nograi mai paisa paijak sini ex President Regional Committee BSco Nidiram Riang te orang menang sini Bharat Chaudhary Rajendra Riang te paisa paijak amchai ni joto okra chakra te media friends okna bahaino balaikeno ambai maya khoro buisuni ongoi te jara bangla naboboshono jara palainai khana salsa soni salsa dongkang kena bangla nabobosho phaidongo bangla nabobosho nongai bo balaikena hambai te kaisa tini sal kangka jara Christian okni bagai bahaino Palm Sunday bodoi tini Palm Sunday aboni bagai bahaino jotona khakaham te khulumaya phoroi ang asa ko kolop sagla sini kabang ma respected dignitaries rok balai valuable speech naraka important kok saka jotona sini society na base klayoi te sini community na base klayoi agami generation na sambahai ke sini abo Bro Socio Cultural Organization e bisintiyoi sini community na tei bahike buskanga upgrade thanai bono toino sing sabaikya aboni bagai ang asa kolok jaranagla sini cultural program tongo whole night bodai sini cultural program ongnai aboni bagai tabu furai sini speech program pai tangkai sini prize distribution no tongo na aboni bagai ang asa kolok kok thagla taglai bengkai bisikai tham aboni sekango semama hai program nok sum khailai malaya taglaina sum taglai bengkai 3 বছর চলবে তোমার বিএস কলেজে সিংতিয় বুইশু ফেস্টিভ্যাল abo সারা ত্রিপুরা সিমিয়া sini Assam state of haino joto nislai boromne tome hena Assam government abna belaike respect ro borokne Assam sarkar ne ongai biju utsav aba joto nislai kotor Assam sarkar ne bahaino tei sara ত্রিপুরা sini maximum community rokno buishu palai tongo niafra Tripura community ne ongai
23rd Buishu Utsav abo korbogo borok khlaijaka aro sini Honorable Chief Minister bobo thango tei sini Honorable EM Sahib rok tongo ang nijibo thangka tini bo haino sakma rokni 4 days ni bagui tini borok ne Buishu abo tini udbodon ongo sakmono wo sara tibrona abo Buishu abo palai jabi tongo abo ni bagai जों बलायखायना दंथगौ अबहाय सिने तमहेन ओन कम्युनिटी ने ओन ट्रेडिशनल जत सिने कल्चर जत सिने हुकुमो मुकुमो अबनो जों बसकांगो राखबै नमा थांनाय जरा फ्रॉम द बिगिनिंग अब बुइसु बालायनाय बागै जरा इनिशिएटिव नानाय रखना आं बलायखायना एप्रिशिएट माखलायो आं बलायखाय पर्सनल एंगे हामबायाव परो ताकलायने बा दिनैनि अ बुइसु सिने फेस्टिवल अबना ऑन बिहेव sini TRP and PTG department ne ongoing hai kabar sini state government ne ongoing tini ne all program ne purpose department ne sini department ne ongoing 1,50,000 ang department ne ongoing tini ne program na sponsor khainai abo sini proposal letter bo sobai jaka ne department ne thanibo abno so nara ne program pai mane yagulo na sanga abno sanction khaiyai sini office kalau kan kai sanga abno initiative na hoy nara apna nara ne thanibo abno chong ya pare denai ठीक ऐसा को kai kasinga sini honorable EM Sahib te MLA Sahib rogo balaikana a topic na important role sai thang laika sini tamai he drugs abno sini society ne bisinga abno stop ma khainai abone purpose PTG department ne ongoi jara NGOs tongai ro ba BS ku fono nara fono abna initiative lawai mano je drugs abna mathanga ne bagai anti drugs awareness campaign program abo khlai thaneba sini department ne hoite financial abna sangha rakna jom suba nai jara NGO tongai ro student organization tongai ro ba youth organization tongai ro jadi abna initiative na kangkai proposal department ne thaneba di kangkai sing abna on behalf of department PTG department ne ongai sing abna na rakna subana ne bagai sing sai doknai taglaya balaikana sine good news ki dokne here festival ne bagai ekaba group community of festival khlaikane wo state government ne ongai budget narjaka 12 lakh ekaba 12 lakh taka abo taglaya joto nisle kaban lai thangal ni selai so abo sine PTG department ne जैसे कल्चरल प्रोग्राम खाई खाने वो संग अपने फंडा अपने पर्पस संग यूज खाई मनाए ठीक ऐसे संग इनिशिएटिव नावन नाना ने बागे संग वन सब लज्जा जरा सिने हजागिरी डांस खाने रो बा हजागिरी डांस पार्टिसिपेट खाने रो जों होल स्टेट ने भी सिंगना एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जों खाए जों बरंगा सिने डिपार्टमेंट होइते small coupon जों बरंगा चुबाना ने बागे बा असिस्टेंट ना ने बागे आबो सिने डिपार्टमेंट होइते बस कांगल जों सालायना ने बागे जों एजेंडा नारक जा दंगो ते कैसे कांगाय सिने सिने प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होइते जों रिसेंटली जों तमाय हे विभिन्न डेवलपमेंट एक्टिविटीज ने बागे जों फंड मानदा दंगो आबो बाहायना कांचनपुर सब डिविजन ने बागे बा कांचनपुर विधानसभा एरिया ने बागे सिने खाकसां कुंबार दे ना तामने कैसे प्राइवेट स्कूल दंगो आ प्राइवेट स्कूल ना सिने PTG डिपार्टमेंट ने होइते ना संबरना स्कूल मेंटेनेंस खाने ने बागे 50 लाख ऑलरेडी सैंक्शन खाइजा अब कोइते ने बिसिंगना फंड रिलीज खाइनाय आ खाकसां कुंबार जे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल तमाने आवने डेवलपमेंट पर्पस आवने यूज करना ते कैसे कांगाय तिप्रने इतिहास संगमनो पहिला PTG डिपार्टमेंट सिने यागो साल गदंमा सिने यागा तमाने बिसिंगा फना संगमा हाई स्कीम संमान्याखौ दाबो सिने PM मनमाने बिसिंगो मल्टीपर्पस कम्युनिटी सेंटर हैगबा MPC सिने सारा तिप्रने बागै 50टा जों प्रपोजल रहमाने बिसिंगो थांनाय अक्ट'बर जों 30टा सेंक्शन मानखा दाबो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होइते जोंना तमाय स्टेशन खाइजाका 50टा सेंक्शन मानखा
50 টানা টেন্ডার প্রসেসিং খাইয়ে আবনে ওয়ার্ড না আবনে স্টার্ট খাইনানে তে ফান্ড ইমিডিয়েট বরক সঙ্গে রিলিজ রহানাই মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার আব 50 টা সিনে রিয়াং হ্যাবিটেশন ব্রু কমিউনিটি নেবি সিংহ বা ব্রু কমিউনিটি সিংহ ন এবং মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার খাইজাক নাই আরো জায়গা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার দংনাই প্রাইমারি হেলথ সেন্টার দংনাই বা আবনে কাইসা সিকনসা নিনে 100 সিট নিউক্লাই আরো কনফারেন্স হল খাইজাক নাই আরো ওয়াটার নে ফ্যাসিলিটি দংনাই টয়লেট নে ফ্যাসিলিটি দংনাই বেবাক ইলেকট্রিক ফ্যাসিলিটি দংনাই অবহাই খাইয়ে 50 টা মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার খাইজাক কা আবনে বাকে जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बेलायखना हामबाय मारू ताबुक जों इन टोटल सिने पीएम जन्म नंगमनि बिसिंग 23,000 within 3 years ne bisinग बा 2 years ne bisinग 2 years बा 3 years running आसु ने बिसिंग ना जों 23,000 in sarati bravo पाका नॉट सामने बागे जों सैंक्शन मानका केबुबा अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट केबुबा सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट केबुबा थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट जरा जियोटेकिंग खाये काम पाइजक रंगदंकाय बरा थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट अंका बा सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट अंका तक मैक्सिमम नसो जिने थानेवो 23,000 जों पहिला सैंक्शन मान थानेवो आसक जराते सामन खाइजकै दंगो सिने पीडीजी डिपार्टमेंट सिने यागो मान मानेवो अब कैसे सिने लाइव माते इतिहास किंतु पीएम जन्म नंगने सिगांगो every year only 200 300 hekaba 3.5 hekaba 2.5 asuk semester taka nok tangan ebagai fan mano de sanction dejago kintu pm janma nongoi tabo जों within 3 years bisingo जों प्राय 23,000 ni sakabo जों house jara eligible तंगनाय दं जरा needy family जरा income ni कोनो लामा करे बीपीएल कैटेगरी अंत्योदय कैटेगरी बरते बागे पाका नक ताङै दङ एवं बाकी जेसिनि सेंसस खायो जरा सेंक्शन मायाको बा जरा तमाय पाका नक ताङने बागे जरा फंड थायो कर बरन बहायनो बसकाने सिनि अफ प्रेजेंट फाइनेंशियल इयर न सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय जों कम सालाय दङ बाकी इमीडिएट अब जों सेंक्शन माने थांनाय बाकी सिनि गोबां एक्टिविटीज अब दं जों ताक्लायनो प्रेजेंट फाइनेंशियल इयर जों सिने स्टेट गवर्नमेंट होइते पीडीजी डिपार्टमेंट जों सेंक्शन मानता 600 टारगेट 600 बेनिफिशियरीज जों रेमानाय एवरी ईयर डिविजन 200 भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन खाइजाका बा खाइजाकनाय अब जरा पाटा होल्डर र जरा पाटा तंगनाय बरकनो जों बायरजाकनाय चीफ मिनिस्टर आबाद मिशन बिसिंति टेकेशन कांगाय सिने रिसेंटली जों प्राय 70-100 स्टूडेंट न जों अमासनो एकेबारे अमासनि सिगां जेता मार्च मासनि 31 तारिखनि सिगाङावनो जों अबना इनिशिएटिभ नावै 1700 अब तिमप्रनि इतिहास वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट जरा कॉलेज पढे दंगाय दं जरा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स पढे दंगाय दं बरगना जों डिपार्टमेंट होइते खायै बरगना फाइनेंशियल जों सुबाजाखा स्कॉलरशिप नि स्कीम ते खायै बाकी सिने ताकलायने सिने अथबसर जों प्लांटेशन एबागै प्रिवियस जों माथा 1 करोड़ ताकलायनि वांकांगाय 2 करोड़ खायै अब सिने बजेट नारक जाका अब 2 करोड़ जों सिने 3टा डिविजन अब डिस्ट्रीब्यूशन खायजानाय अबंका चीफ मिनिस्टर रबर मिशन नि बादे सेपारेट अब प्लांटेशन नि बजेट प्लांटेशन जों अब खायनानै बागै अब सिने बजेट जों नारक जाका बाकी गोबां पीएम जन्म नेबि सिंथियै सामं तांदगै दंगो गोबांनाय सिने रेसपेक्टेड जत सिने एमएलएस बा ईएम्स बा सिने एमडीसी दंनाय दं नरकनि थानायावबो सिने रोड नि कंस्ट्रक्शन नि सामं चलायनाय दं बसकांग विभिन्न कंस्ट्रक्शन नि सामंनि क्षेत्रआव नरक बाहायनो जे पीडीजी डिपार्टमेंट होइते जे प्रोजेक्ट वर्क ऑनगोइंग होय दंमानेबो नरक बाहायनो कॉर्पोरेशन खायने अब जाते प्रॉपर्ली स्मूथली जाते काहामबाय गुड क्वालिटी नि सामं जाते खायै सिने रियां हैबिटेशन एरिया व रियां कम्युनिटी नि बिसिंग जों आबना आगामी लंगटिविटी जों आबना पार्क यूज खायमाने बागै जों जतन कॉर्पोरेशन खायलायना ते आसे ककलक सागला तिनि जेहेतु फेस्टिवल से
abo development ekogna salaikan gangkai opung sanani langkona opung sawi mana pailaiya aboni bagai jotonona ang belai kana khakhamte khambaya phoru sini omohai community ni bisingo anglarna appreciate makhayo ini oro jara sini dignitaries thaneiro different political party ni belong khai oro phaika কিন্তু controlling khaiyai invitation khainai angka group socio culture organization only nene temainen NGO srok semino sini tiprasa rokna united monsoba achugrnane powerful angka narok agami dinabo narok ne thaneibo sini government ne ongai jong narok na chubanai narok na chung logerenai narok organization teibo strong only none organization teibo community ni thaneibo teibo kaham klai samantandi jong narok ni logebo tongnai omusok ko chareino ani oko kisisa samanebo ang oro na mathaka opung jong sini cultural program ni bising tei klai sang enjoy khailai nai jotona enjoy khalai di tei kaisa gangkai samang hamia mela hangkai sang podre kortong thoklayo কিন্তু ওভার কমথবই থাঙ্কাং গাঙ্গাই লিমিটেশন ক্রস হই থাঙ্কাং গাঙ্গাই जों देरामं फायो जाते केबो मेलानो सित्रारना नेबागे केबो तवान सकतो যদিও মেলা বিসিঙ্গ যদি অবহাই সামং হামিয়া খলাই যদি মেলানো বুমং হামিয়া দুধ নাম খাইনানে দেরারনা কে ওয়ান সগৈ দङ গাঙ্গাই রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন দङ আইন দङ পরবর্তী সময়ে जाते अबहाय जेने बिसिंग जाते केबो अबहाय सामं सित्रा ता खलाइदों अब फेस्टिवल सिने कम्युनिटी नि बागै कम्युनिटी ने तैबो कुचुगाति सनाने बागै कम्युनिटी ने तैबो स्टैंडर्ड खलायै सिने कल्चर न तैबो मजबुत खाइने बागै इनिशिएटिभ नामानिबो जतना कम्पिटिसन खाइदि हने अनि कगना कचारै अनि कगना अमर मताका जतना हामबाय अच्छा बारिके बिने kau kaham jenis kang saat dari apa bini department hoite PDC department hoite sin berumba yang makma apa kenalan tadi kan sini go panggawa kaye